Dobrodošli. Novi kanal ili naš stari kanal novog imena. Troja u Srbiji. Evo nas danas na drugom lokalitetu koji Vasić obrađuje u svojim prilozima ka rešavanju trojanskih problema. Mali Drum u Popoviću. Nalazimo se u centralnoj zoni njegovog istraživanja. Južnije to je Jablanica u Međulužju kod Mladenovca, to je Čaršija, znači u Ripnju ispod same Troje, i još dva lokaliteta koja on navodi sa kojih dobiva argumente za njegovo tumačenje, a to je Kremenite njive u Barajevu i nalazi u Vinči, već ono odrunjivanjem materijala prikupljenih već, što bi rekli, sa površine. Ono što je zanimljivo, što Vasić obrađuje nalaze iz Jablanice koju je iskopavao 1900. godine. Da se nalazio, da su se ljudi već pronalazili arheološke tragove je bilo i bez arheoloških iskopavanja. Jer, kaže, ljudi su prilikom obrade njiva već pronalazili figurine, ulomke od keramike, što je ukazivalo na neolitsko naselje na tim lokalitetima. A onda je u Jablanici dodatno izvor informacija bila izgradnja pruge. Lokalne pruge koja je povezivala Mladenovac-Aranđelovac pokraj reke Jablanice. I kaže, neolitska naselja su uglavnom građena iznad reke koja ne presušuje na sunčanim južnim padinama određenih terena. Svi ovi lokaliteti, i Jablanica, i Mali Drum, Kremenite njive, Čaršija, odgovaraju upravo tom opisu, jedina Vinča sa svojom pozicijom malo odudara. Ono što je zanimljivo, što kaže u Jablanici, nekih 30 do 40 hektara je u stvari prostora gdje su tako pronalaženi ti tragovi keramičkih artefakata. A on je iskopao za ono vreme fantastičnih 80 metara kvadratnih. Evo i mi smo danas upravo uspjeli da pronađemo napokon njegov rad koji je objavljen u Njemačkoj, znači 1902. godine. Tako da ćemo se, nadamo, uskoro moći da uradimo jednu emisiju posebno o tim nalazima. Oni su nam bili bitni kao taj početni reper, jer u prilozima ka rješavanju trojanskog problema on se nije toliko osvrnuo upravo na taj geoprostorni raspored i taj podatak da su ljudi već prilikom oranja na površini, u dubini brazde onog vremena, da naglasimo, koja je puno plića nego što je današnje oranje, već pronalazili tragove te keramike i tih ulomaka. Mali Drum je specifična lokacija jer se nalazi, znači, iznad reke Ralje. Ralja je reka koja ide od mesta Ralje kroz Popović do Malog Požarevca, prolazi ispod autoputa, pruge, ide ka Ralji Smederevskoj gdje se uliva tamo jednim delom u prilive pa na kraju u Dunav. Ono što je bitno, že Vasić naglašava, Mali Drum je čisto kameno doba, kaže, jer tu nije pronašao ništa metalno. I to je onaj argument koji je Vasića opredijelio u ono vreme, 904. 905. kad radi rad, da tvrdi da je ovo čist neolitski lokalitet, izuzetno star i stariji nego što su drugi lokaliteti poput Vinče gdje je dao postojanje metalnih predmeta i same, kaže, već Troje 1, 2 koja je smatrana bronzanodopskom s obzirom na nalaze metalnih artefakata na toj lokaciji. Ono što je zanimljivo, to je broj figurina. Vasić navodi konkretno
Citiramo Miloja Vasića iz rada Prilozi ka rešavanju trojanskih problema 1906. godine. U Jablanici je nađeno do sada koje celih, koje fragmentiranih statueta 83, u Butmiru 72, na Malom Drumu 84, a u Čaršiji oko 50 celih i fragmentiranih komada. I kako čujemo, Mali Drum ima izuzetno veliki i značajan broj tih figurina, obrađenih znači ili samo spomenutih u prilozima ka rešavanju trojanskog problema. A baš znači Jablanica, Mali Drum i Čaršija daju taj približni broj preko 200 figurina koje Vasić uspoređuje sa nalazima u Troji. Ne samo Šlimanovoj, nego i nekoliko naknadnih iskopavanja koji su već Troju razvrstali po onim slojevima kako je mi danas znamo, ali su je znači zbog tih metalnih predmeta datirali u neki raspon od 1600. godine stare ere pa sve do Amonog pada do 1200. A Vasić kaže, ali naši predmeti su identični kao oni tamo. Ali to što nedostaje metala ukazuje i da su stariji. I to je bio onaj argument koji je Vasića naveo na tvrdnju pravca seobe, Trojanaca, Dardanaca iz Srbije sa Avale i Kosmaja na prostor današnje poznate Troje u Turskoj. Za ono vreme takva tvrdnja je bila izuzetno slobodoumna, ali i zasnovana na čvrstim argumentima. Vasić je jako brzo krenuo iskopavanje Vinče i došao do novih spoznaja. Iznenadilo ga je, a čućemo šta. U radu nekoliki preistorijski nalasci iz Vinče iz 1907. Vasić očigledno govori o nalazima metala i predmeta koji se vezuju za metalno doba u Vinči. Na jednom mestu on kaže: ovo nalazište u Vinči u tome se naročito izdvaja iz grupe sličnih nalazišta, što na njemu nije zastupljena samo jedna kulturna perioda, nego skoro sve periode počevši od kraja neolitskog doba pa sve do ugvozdeno doba. I evo, novi nalazi u Vinči, pronalaženje metalnih predmeta gotovo identičnih kao oni u Troji, su Vasića zbunili. Od onog prvog datiranja Vinče kao čistog neolitskog ili posebno naglaska još starijeg prostora Malog Druma i Čaršije, i njega su prevukli u vreme ono kako je bila datirana i Troja, znači od 1600. pa ovamo. Vasić je do kraja života, nažalost, još jednom pomerio starost i Vinče i cijele neolitske epohe našeg prostora. Znamo za rad njegov iz 1954. Tenedos i Vinča, gdje Vasić konstatuje da vreme osnivanja Vinče ne može da bude starije između 7. i 6. stoljeća stare ere. Nažalost, i do kraja života je ostao tih ubeđenja. Ali, pronašli smo zato jedan drugi rad. Ida Carleton Talon, kasnije udata Hill, američki arheolog i savremenica Miloja Vasića. Rođena je 1875. Studije je završila 1901. a doktorirala 1905. Ida je nastavila tamo gde je Miloje Vasić krenuo sa svojim prilozima rešenjima trojanskih problema i stao. U svom radu iz 1919. pod nazivom Some Balkan and Danubian Connections of Troy, ili u prevodu Neke balkanske i dunavske veze Troje, ona govori o srpsko-trojanskom prostoru, naglašavajući da je Troja kroz Srbiju bila povezana sa drugim delovima Evrope, a smatra da je egejska veza slaba. Ključni argument joj je postojanje kulturne linije koju imenuje kao bosansko-srpsko-trojansku. Ona prati raspodelu urezane utiskivane keramike i terakota od Bosne, Butmira, kroz Srbiju, naročito uz Dunav i dolinom Morave do Niša, sa naglašenim mestima kao što su Vinča i Jablanica. Da bi ta linija stigla do Troade, ona posebno ističe Moravu kao pristupni koridor ka jugu i time pretvara srpsko-trojanski prostor u konkretan geografski model kretanja.
I kao što čujemo, Vasić nije bio usamljen. U obradi nalaza iz podunavskog prostora, neolitske kulture i ovi nalaza u Anadoliji na prostoru Troje. I da uočava te 4 civilizacijske zone tog takozvanog sad nama bronzanog, a onda oni smatrali neolitskog doba. Pa tu imamo tu Egejsku zonu, Tesalijsku zonu, imamo Podunavsku i imamo tu istočno-evropsku, da ne kažemo ukrajinsku zonu, koje imaju svoje karakteristike upravo u tim razvojnim fazama obrade keramičkih predmeta i figurina. Ono što su oni već tada, idin rad je znači 1919. imali na raspolaganju iskopanoga je bilo ono s čime su i raspolagali. Možda u današnje vrijeme postoji nivelacija nekih tih podataka, ali u principu i da zaključuje da postoji pravac Srbija Troja i postoji pravac Ukrajina Tesalija. Stilska obrada figurina urezivanjem i oslikavanjem. Ali postoji ona međuzona tog presjeka ta dva pravca, to je negdje taj dio bugarskog Podunavlja. I da konstatuje Pokušaj doktora Vasića da dokaže direktnu vezu između egejskih i srpskih kultura mora se smatrati neuspehom. Sličnosti Srbije svakako leže drugde. Ovdje Ida u stvari kritikuje pokušaj Miloja Vasića da vinčansku kulturu prikaže kao naslednika egejske kulture. Ida znači smatra da ipak je Vasić bio u pravu, ali da ta naknadna prebacivanja veze Vinče sa Egejskom Makedonijom ne stoje i ono što ćemo vidjeti odmah zatim, da ona direktno vraća upravo na onu Vasićevu vezu nalaza u Troji sa nalazima upravo u prostoru srpskog Podunavlja. Već na samom početku rada ona formuliše srpsko-trojanski areal. Još 2 puta ponavlja srpska trojanska zona. Identičnost nalaza i nju vodi na zaključak o identičnosti naroda. Oni koji iz Podunavlja dolaze i osnivanju Troju 1 i Troju 2. Još u to vrijeme nije bilo ove hronologije koja sad mi znamo, koja definitivno potvrđuje jedinu mogućnost upravo tog pravca. Jer vinčanska kultura je nekih 1000 godina, znači maltene starija od tih prvih razvojnih faza na prostoru Anadolije, konkretno Troje, iako u okruženju Troje postoji nekoliko lokaliteta kao razvojnih faza tog prostora do toj centralne ideje osnivanja grada, tamo gdje je Šliman kopao. Ono što je još zanimljivo, što Ida proširuje tu zonu, pa kako vidimo na karti. Ona znači upravo na toj karti razlučuje trokutima i kvadratima, punim i praznim seobu tih kultura, tih načina izrade i obrade keramičkih predmeta. Imamo pravac, onaj koji je u osnovi već postavila, iz Podunavlja na prostor Male Azije. Ali još što je zanimljivo, uz taj potez veže i Kretu. Kritska kultura, civilizacija je mikoenska, minojska, ali njena početak i njena osnova je dardanska trojanska. To kaže keramika, to kažu arheološki nalazi. Na prostoru Anadolije imamo Dardanele, imamo navodno grad Dardaniju, imamo grad Troju, imamo planinu Idu. Na Kritu mi imamo opet Idu, imamo predanje vezano uz Dardana koje u Eneidi Vergilije
prenosi i opisuje kako Anhis, Enein otac, upućuje ih da navrate na Krit zato što su Trojanci od davnina vezani sa Kritom. Latini su to malo okrenuli pa su rekli kako je Dardan u stvari sa Krita krenuo na prostor gdje osniva Dardaniju, gdje će kasnije biti Troja, ali sad vidimo da arheologija i nalazi što Vasića, što kasnijih iskopavanja koja potvrđuje i da definitivno nas vraćaju na osnovni pravac. Seobe, Troje, Dardanije, toponima iz prostora Avale i Kosmaja, u tim pravcima Seobe, te kulture, tradicije, načina obrade i ukrašavanja keramičkih figura su jači dokaz od dosadašnjih tvrdnji i pretpostavki. I da je bila američki značajan arheolog sa važnim pristupom artefaktima koji nisu bili dostupni ostalim ljudima javnim putem. Njeno poznavanje tih artefakata, njena takva ocjena daje veliku težinu takvim izjavama. Sasvim slučajno, tragajući za Vasićevim osvrtima i drugih ljudi na njegov rad, evo, imali smo sreću da saznamo i za Idin rad. Prošlo je više od 100 godina i od jednog i od drugog rada. Vreme je učinilo svoje, pokrilo ih zaboravom. A evo, mi danas u Malom Drumu. Nema sunca da iznesemo na sunce, ali iznosimo na svjetlost dana. Vraćamo u život, vraćamo u žižu. Tako vredna i značajna istraživanja i tako vredne i značajne nalaze koje je Vasić još 904. na ovim njivama, na ovom prostoru Malog Druma u Popoviću otkrio, koji su ga usmjerili u tako značajne paralele i povezivanje našeg matičnog trojanskog prostora sa prostorom gdje su se kasnije preselili ti naši Vinčanci, Teukri, Dardanci, a možda čak već i sami Trojanci. Jer je to hronologija za koju trenutno znamo. Vinču poznajemo kao kulturu. Teokar je, kaže, vladar prostora Ide, gdje Dardan dolazi, ženi njegovu ćerku i po Teukru možemo da zovemo tu posljednju fazu Vinče. Po Dardanu kao njegovom nasljedniku se dalje naziva prostor. I kažu, na prostoru ispod Ide kasnije niče i Troja. Dardanci, Trojanci su direktni nasljednici Vinče. Ono što je bitnije, i nasljednici cjelokupne kulture. I ono što sad naša današnja arheologija prepoznaje i konstatuje kontinuitet Vinča, ono kako oni kažu je nestala oko 4500. te 4400. godine stare ere. Ali ne u bukvalnom smislu, nego samo i onim osnovnim kulturama, nivoima. Uz reke naselja se sele na više terene. Gubi na kvaliteti, gubi na brojnosti stanovništva, ali osnovne karakteristike koje je Vasić prepoznao još u neolitskoj fazi se zadržavaju. I sad onaj paradoks. Logično bi bilo keramika da je krenula u jednu razvojnu fazu, da su ljudi uzeli glinu da obrađuju, da je peku i da je vremenom usavršavaju stil obrade, stil ukrašavanja. A onda Vasić kaže, ali paradoks. Najdublji, najstariji slojevi ukazuju na najkvalitetniju
i glinu kao materijal za obradu, ali i sistem, stil obrade i ukrašavanja. I onda, kaže, polako, laganom vremenom, i gubi se i na kvaliteti materijala, gline od koje se izrađuju predmeti, i tako jednako i kvalitet rada ukrašavanja svih tih figurina. I ono sad što je bitno, naše prve faze iz Vinče, iz Malog druma, sa čaršije, su mnogo kvalitetnije, mnogo ljepše od svih ovih drugih gdje ih pronalazimo preseljene. Koji opet još jednom potvrđuje da je ovo matični prostor tih naših drevnih predaka koji su prenijeli svoja znanja dalje. Ima još jedan element cijele priče, metalurgija. Vasićev ključni argument starosti ovoga prostora je taj što u Malom drumu nije pronašao ni jedan metalni predmet. Pronašao je 84 figurine, pronašao je gomilu keramičkih predmeta, odlivaka. U čaršiji isto tako. Jedino, kaže, on je u to vrijeme kad je radi nešto poslije toga, znao da postojanje metalnih predmeta, i onda kad je krenuo iskopavanje Vinče, pronašao je mnogo više metala. I taj Vasićev pronalazak metalnih predmeta je ono što je njega zbunilo, gdje je on svoje datiranje Vinče stavio u tu ranu fazu metalnog doba umjesto u neolit. Ali ono što je bitno, što mi danas znamo, da je Vinča već bila debelo u metalnom dobu. Ono što su do sad od nas pomalo iskrivali, evo sad već izlazi u javnost. Ne može da se sakrije da je Vinča imala razrađenu, razvijenu metalurgiju. A upravo se obom tih naših Vinčanaca sa ovog prostora drevne Vinče mi vidimo prenošenje tog znanja obrade metala upravo na one prostore gdje su oni se preselili, to je ta Mala Azija, to je Krit. I to je taj širi prostor njihovog okruženja, podjednako onako. Kako nakon pada Troje, Trojanci se sele i osnivaju svoje kolonije, pazite sad, ponovo na istim onim prostorima gdje su se selili Vičanci. I to je ključna rečenica Idinog rada. U 7. sloju stoje zapisi o stapanju naslednika starijeg grada sa novom navalom osvajača. Rana grčka geometrijska grnčarija nalazi se sa varvarskom keramikom sa ispupčenjima, sa metalnim sekirima, čekićima, dletima, iglama i prstenovima koji nisu ni trojanski ni grčki, već tipično dunavski. Ovi predmeti možda mogu biti pripisani Trerima, tračkom plemenu, koji su sa Kimercima prešli Bosfor u posthomerska vremena, verovatno oko 8. veka pre nove ere. Kalup za bojnu sekiru dunavskog tipa pokazuje da su ti ljudi bili vični metalurgiji i da su svoju veštinu upražnjavali u samoj Troji. U samom zaključku Ida kaže: ne znamo šta je bila izvorna osnova Troje, ali znamo da je dunavski element dolazio rano i često, da je postojala veza sa Kiprom i sa oblastima Male Azije, ali da je egejski uticaj bio privremen i izgleda prilično površan, i da su posle njega nadošli stari evropski srodnici koji su se odavno ulili u grad svojih predaka. Ukoliko želite da se sami uverite šta piše u radovima Ide Talon i Miloja Vasića, na našem sajtu u članku koji prati ovu emisiju imate i originalni i prevedeni rad i više detalja. Link je u opisu emisije. Evo, i upravo je to Ida shvatila. Cikličnost tog povratka. Znači, ti Kimeri, Treri, dolaze u Malu Aziju nakon Trojanskog rata, to je negdje oko 750. godine stare ere, i kako Ida kaže, vraćaju se već tamo gdje su njihovi preci davno bili. Sve se to ponavlja u ciklusima. Pa često puta izgubi smisao, bude nejasno. Iz tog razloga mi ukazujemo na značaj Vasićevog i Idinog rada.
i neophodnost da se preispitaju i ovi lokaliteti, njihova starost, da bi možda negirali te ključne zaključke ili možda ono još bitnije, da bi ih potvrdili. Potvrda Vasićevih i Idinih zaključaka bi bila jedan od jačih argumenata onog našeg prvog stava. Da je ovo upravo taj dardanski, trojanski prostor. Seobama, izmještene toponimije, zbunjen svi vremenom, a ovaj prostor zaboravljen. Naš trud je upravo u tome, da radove naših naučnika, kao što je Vasić, kao što je Idin rad, vratimo u žižu pažnje. Toliko iz Malog Druma, sa jednog od najstarijih arheoloških lokaliteta istraživanog u Srbiji. Doviđenja. Sa našim istraživanjima možete se detaljnije upoznati kroz 2 knjige. Tvrđava na Banovom brdu kapija Troje, knjiga Ilije Ogorelice, predstavlja rezultat više od 1 decenije istraživanja, u kojoj se stihovi Ilijade i Odiseje upoređuju sa konkretnim topografskim odlikama prostora oko Beograda, istorijskim izvorima i drugim proverljivim podacima. Zlatnoruna Apolonijeva Argonautika je zajedničko delo više autora i otvara mogućnost da se stvarna putanja najslavnijih moreplovaca antike sagleda kroz novu perspektivu. Oslanjajući se na same epove, na dela antičkih i srednjovekovnih pisaca, od kojih smo mnoge sami preveli, kao i na arheološke i geološke nalaze i živa predanja iz svih srpskih krajeva, knjiga gradi čvrstu i logički zasnovanu hipotezu o kretanju Argonauta. Više o ovim izdanjima možete pronaći na našem sajtu trojasrbija.com, gdje ih možete i poručiti.